जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। तो बंधुगण आज आम एही वीडियो रे आलोचना करिबा बेल गछर चेर संपर्क रे बा बेल गछ चेरर फायदा संपर्क रे आउ आमे बेल गछर चेर कोन पई पिंधिबा आवश्यक एहा सहित आपण मानंकु शास्त्र रे लेखा होइतिबा तथ्य संपर्क रे मध्य बताइबी कि बेल गछर चेर आपण कोन पई धारण करिबा आवश्यक एहाकु आपण पिंधिबा द्वारा आपणको केउं प्रकारर फायदा मिलता है समस्त तथ्य आसंतु एही वीडियो रे आमे जानिबा। ताहा पूर्वरु आपण मानंकु केवल गोटिए अनुरोध आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित आपण वीडियो को गोटिए लाइक करि दियंतु आउ तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। तो बंधुगण सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही बेल गछ आम पई कोन उपयोगी होइताए आउ एहा आम पई कोन पई उत्तम होइताए। तो बंधुगण आमर शास्त्र रे एहा लेखा होइछि कि बेल गछ रुद्राक्ष वृक्ष ठारू मध्य बहुत अधिक शक्तिशाली होइताए आउ मध्य बेल गछ तुलसी वृक्ष ठारू मध्य बहुत अधिक शक्तिशाली होइताए। मु एही वीडियो रे आपण मानंकु एहा बताइबा पई चाहिबी कि बेल गछ संपर्क रे एहा कुहा जाइताए बेल गछर दर्शन मात्रके मनुष्यर समस्त पाप दूर हो जाइताए आउ बेल गछ को स्पर्श करिवार माने साक्षात भोलानाथंकु स्पर्श करने सहित समान होइताए। आउ आपण बेल गछ को स्पर्श करने द्वारा आपणक जीवन में थिबा समस्त प्रकारर कष्ट को समस्त प्रकारर पाप को आउ दरिद्रता को एहा आपणकर दूर कर देइताए। आउ मध्य पुराण अनुसार एही बेल गछ माता पार्वतींकर झाड़ू उत्पन्न होइतिला काहींकिना एपरि माना जाइथाए कि एहार मूल रे ब्रह्मदेव एवं एहार मध्य भागरे भगवान विष्णु एवं एही वृक्षर संपूर्ण अंशरे महादेवंकर वास होइथाए। एथिपाई एहा मध्य कुहा जाइथाए कि सोमवार दिन बेलपत्र को छिड़ाइबा उचित होई नथाए। एहार कारण हेउछि सोमवार दिन एही वृक्षरे भगवान शिव जागृत अवस्था थांती तेणु वास्तव रे आमे बेल गछर चेर कोन पई पिंधिबा आवश्यक आउ एही वृक्षर चेर केउं केउं व्यक्ति मानंकु धारण करिबा उचित आउ काहाकु धारण करिबा अनुचित होइताए ताहा संपर्क रे आसंतु वर्तमान जानिबा। एही संपर्क रे जानिबा पूर्वरु आपण सर्वप्रथमे बेल गछर किछि महत्वपूर्ण कथा संपर्क रे जानि रखंतु। तो बंधुगण बेल गछरे माता लक्ष्मींकर वासस्थान बोली माना जाइताए आउ एहार पूजा करिबा द्वारा जदि कौनसी व्यक्ति सोमवार दिन संध्या समय रे एही बेल गछर पूजा करिथाए आउ एहार मूल रे जदि गंगाजल हेउ किंबा कंचा क्षीर ढाली थाए तेबे सही व्यक्तिर दरिद्रता दूर होइथाए। एहा माना जाइथाए कि बेल गछ को घरे लगाइबा द्वारा आउ प्रतिदिन एहार दर्शन करिबा द्वारा मनुष्य को पापरु मुक्ति मिलिथाए एवं जेउ व्यक्ति मानकर घरे सुख शांति एवं वैभवर कमी रही अछि तो एही भली व्यक्ति मानकर घरे सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य वैभव सबुकिछि सेही व्यक्ति को प्राप्त होइथाए। एहा मध्य माना जाइथाए कि जदि आपण बेल गछ को निजर घरे लगाउछंती तेबे एही गछ आपणक गृहर वातावरण को शुद्ध करिथाए काहींकिना भगवान शंकरंकु एही बेलपत्र कोन पई चढ़ा जाइथाए एहा पछरे बहुत किछि कारण रहिछि। सेथि मध्यरु गोटिए कारण हैला जेतेबेले भगवान शंकर विष को निजर गଳାରେ धारण करथिले बा विषपान करथिले ताहार गरम को भगवान शंकर सही पारि नथिले तो सही स्थान रे उपस्थित थिबा समस्त देवी देवता माने एक वैद्य को एहार कौन रही उपचार ताहा संपर्क रे पचारिले। एही कथा को सुनी सही वैद्य जनक कहिले कि आपण भगवान शंकर को बेलपत्र खाइबा को कहंतु। तत्क्षणात सही समय रे सेठारे थिबा समस्त देवी देवता भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाईथिले आउ भगवान शंकर को बेलपत्र खाइबा पई देइथिले कारण बेलपत्र शरीर रे थिबा विषाक्त पदार्थ को दूर करिथाए आउ मध्य एहा शरीर को शुद्ध करिथाए मन को पवित्र करिथाए। साप एवं बिछा भली विषाक्त जंतु आपन को जदि केबे कामुडंती तेबे बेलपत्रर सेवन द्वारा ताहार प्रभाव मध्य आपणक शरीर दूर हो जाइथाए। तो आसंतु जानिबा एही वृक्षर चेर को आपण कोन पई धारण करिबा उचित एवं एहार चेर को आपण जदि धारण करंती तेबे आपणकर जीवन रे कोन सबु परिवर्तन आसीताए ताहा संपर्क रे आसंतु जानिबा।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି 90% ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଦଶା ଆସିଯାଇଥାଏ ତ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିନଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶନି ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନ ପାଇବା ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଶନି ଦଶାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଲଗଛର ଚେରର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନିର 7.5 ଏବଂ ଅଢ଼େଇର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ବା ନିଜର ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଯେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ କଦାପି ଲାଗିନଥାଏ। ପିତୃଦୋଷ ଗୁ ହତ୍ୟା ଭଳି ବଡ଼ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହି ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧରେ ଧୋଇ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ବନିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷର ଚେର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ ତେବେ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ପିନ୍ଧିବେ। କାରଣ ଏହି ଚାନ୍ଦିକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲଗଛ ମଧ୍ୟ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅଟେ। କାରଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଏହି ବେଲଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚେରକୁ ନେଇ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହାର ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବୁଡ଼ାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଚେରକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ତ ଥିଲା ବେଲଗଛକୁ ନେଇ ବା ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହରର ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
आउ मध्य एही भली प्रतिदिन वीडियो देखिबा पई आमर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल रो आइकन को आपण प्रेस करंतु आउ ताकू ऑल रे सिलेक्ट करंतु जहा द्वारा आमे अपलोड करुवा प्रतिदिन वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तो बंधुगण आपण एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, जय जगन्नाथ।